Okay guys, unboxing muna tayo sa bago kong relo. Limited edition. From G-Shock. Ito po yung model niya po. G-Shock. Powell. Tatak pa lang, panalo na. Galing Japan Pwes na pwes Japan. Uy, grabe. Ito yung ano niya, manual. Saka na lang ito manual niya. Lupit na manual. Pamkasyo yan. Ito yung model. Lupit. Grabe. Strap. Limited edition yan, tol. Grabe. Thank you, Intoys. Thank you. Ayos.